Halo sir. Sadi. Sir, sang sati tirani bukti nono lam sugo sir tini ne phone interview wo. Serang cati jara nai tongnai bornobani khaka ham te hamjama ya pharo. Sir, tini je recent lungman ini ni kaisa press release. Obviously sekang mohina kaisa ni letter nukha badhani Home Minister Amit Shah nung letter simani sir. Tripura hawate bad hawa kreng thaya jeti khlai illegal migrant bangi tongkha abnu tui nung letter sikyata tini bo press release ran nangkha sir. Tam ni bagi letter snya nangkha tai press release khai nangkha sir. Naidi 2024 ni মানে 3-8-2024 সাল তাই 8-5-2025 সাল মারিব ভারতনি হোম মিনিস্টার অমিত শাহ জিনো আংচি থিসিকা ত্রিপুরাও বাহাইকে অর বাংলাদেশনি বড়র ফাইয়ে অর জায়গা দখল খাই টংখা নক টাঙ্গাই টংখা অর ব্যবসা বাণিজ্য খাই টংখা রিক্সা চালগই টংখা তাই অর তঙ্গই পাসপোর্ট সলামে বিদেশ থাঙ্গি টংখা আবনে ডিটেইলস রিপোর্ট আং বন রেখা এবং ত্রিপুরানি যে লোকাল নিউজ পেপার इंग्राजी बांग्ला एवं नेशनल न्यूज पेपर गोबां माने नि पेपर नि क्लिप बा काटिंग पेपर नि क्लिप न आंग्रि बन हरका आबोनि परे बताबसक पर्यंत त्रिपुराओ अमनतुई कोनो इनिशिएटिभ न जायगा एवं जत चिठी आं भारतनि स्वराष्ट्र मन्त्री ब्रह्म गनां अमित शाह जिनां सैप्रो जत कपि न आं त्रिपुरानि डीजी और चीफ मिनिस्टर বা বিভিন্ন কোন রেখা এবং লাস্ট যে সিমানি চিঠি আর আং গভর্নর ন বরিখা তথাপি তিনি আছে প্রুফ সহকারে আর লোকাল পেপার নি কাটিং যত তথ্য অবনকারী বরিমানি পরেব ইনিশিয়েটিভ না হাজাইয়া চিনি মকল কলাইও যে গুজরাট গোবাং বাংলাদেশি বড় হাবনাই রং আর বংন রমখা বরং যে নকটাং টংমানি আর বরং আবার সবাই রিজাখা সেম দিল্লিও খাইজাখা आसामो खाइजाखा किन्तु त्रिपुराओ सालब्रुम ब्रुम हाबुइ तंगो सालब्रुम ब्रुम पुलिस बेरम जागो रेल स्टेशन मानजागो आसर पेपर न्यूज कामनि परेब त्रिपुरा गभर्नमेंट तांगै तिनी अमनि तुई माने इनिशिएटिभ ना हाजाया तांगै अमन कार्यकरी खानेनि बागे बर रमफ्रेया बा याक रमया अमन तुई नानि खादुमान तुई तिनी पेरेसिडिका लोकरंग फुनुंगानि बागे अमो छिमिया नाइन दि एडिसी अथॉरिटी तंगो एडिसी एलाका गोबांमा बरक हाबका दिनानि पेरेसिडिट आं 9टा पॉइंट दिखा आबन बिसिंगो 2 नम्बर पॉइंट स्पष्ट स्राइसरेगन आं साका अमंखा एडिसी एलाकानि बबो एलाकाओ ताबो बरक हाबतं फैसा अबनि बिसिंग तंगो निनि लं ट्राइबेरि सब डिविजन दलाई डिस्ट्रिक्टनि बिसिंगो तंगो निनि सामनुनि देबसरा बिसि इ सामनु बिसि मानिकपुर बिसि मकर छरा बिसि तारपर दुर्गाछरा बिसि दलुछरा बिसि तालाकपारा गयनामा बिसि लालछरा बिसि अमन कारिब निने गन्दा तुइसा सब डिविजन नि माने दलाई डिस्ट्रिक्ट नि आन्दार बरबर त माने रायसाबेरि ब्लक नि आन्दार खाय रायमा बिसि बोआलखाली बिसि तुइसाकमा बिसि नारिकेल कुन्द बिसि ठाकुर छरा बिसि अरुगो हापका अमन कारिब दुमुनगर आर दि ब्लक नि आन्दार गन्दाछरा सब डिविजन नि बिसिंग नारायणपुर बिसि नाइका छरा बिसि उत्तर गंदा तुइसा बिसि लक्ष्मीपुर बिसि दलाजारी बिसि रामनगर बिसि कालाजारी बिसि पंचरत्न बिसि रानीपुकुर बिसि रतनपुर बिसि अमतिके गोबां मा अंक रेखा तेमनि न करबुक सब डिविजन अंदर गुमती डिस्ट्रिक्ट नि बिसिंग तंगो सिलाछरी बिसि सुकनाछरी बिसि आइलमारा बिसि हाजाछरी बिसि कापतली बिसि साब्रुम सब डिविजन तंगो निनि आबंका साउथ त्रिपुरानि डिस्ट्रिक्ट नि बिसिंग तंगो वैष्णवपुर बिसि उत्तर विजयपुर बिसि रूपाईछरी बिसि पूर्व मनु बंकुल बिसि गरीफा बिसि सुनाईछरी बिसि तै चातकछरी बिसि अमति हाय एडिसी एलाकाव गोबां मा बर हाबै नक ताङै तंगो खास लैंड दखल खायै तंगो रिजर्व फरेस्ट सोबायै नक ताङै तंगो अथच स्टेट ताई टीटी एडिसी गवर्नमेंट नुगुइबो नुगिया हायकै तंगो सिरिं सिंगै तंगो अमो सिमिया आनि खादुमानि कका त्रिपुराव गोबांमा नेशनल पार्टी तंगो गोबांमा निनि रिजनल पार्टी तंगो एमएलए तंगो एमडीसी तंगो एम तंगो किन्तु बर कक थाइसापन थायो इलिगल माइग्रेंट नि गाय तिनी गुजरात जुदि बंगनि विरुद्धे जुदि इनिशिएटिभ नै माखाय पुलिस प्रशासन दिल्ली पुलिस प्रशासन जुदि इनिशिएटिभ नै माखाय आसाम गवर्नमेंट जुदि इनिशिएटिभ नै माखाय त्रिपुरा गवर्नमेंट तांगा सिरिं तंखाबा
tamo tong or tamo bongning ko o kogno ani je bekhani je khadumani o kogno ang tini lukone boskango khoklai srai sarka phununa nai chata sir ek isa ko nge ta fu ga sir nang home ministry what letter sikya why ni sikya chithi obong khano na khasingo na sakaung kha obong kha 3/8/2024 a salo kaisa sikap ka ang nijino Delhi wo North Block o thangai tuni rikha ngakai omo ngakai ta kaisa ngaka 8/5/2025 moka Agartala tei khai bana ang register chithi baker hoka ebong omo receipt ka anara message do sopaka borok receipt mangka ane o je chithi ni copy borok jotono man becha je borok na ang hojangman au chithi debak no borok man becha ta sir nang wai obake step nai tong mani iya globo tam ni bagai central home ministry te state ni government of obnoti amra kukrum no ko ben nasi yang tong na satang strong step na yang tong na satam tong man ungkul ko kujak kan omoni uklogo ungkha kokungkha jeng nasigi naidi omon uklo kaisa सबसे कतर kujak proma hingka omka rajnaitik sarto heno राजनीतिक निर्वाचन बुटो जिदिना बागो इलिगल माइग्रेन न बुटार हिसाबे तिप्रा तनेरि खांखाय बरंनि पक्षेबो बरक थांगानो बा बंनो भोट दिवानो अमते कायसा वानसुम राजनैतिक नेतारंनि थानि तंगो आबनि बागैना कोनो राजनैतिक दलनि नेता बा मन्त्री बा एमएलए बा ईएम एमडीसी रो अमनति कक्साया तामनि हिंगांखाय अमो राजनैतिक स्वार्थनि बागैनो बरक अमो कार्यकरी खाइनानि नाया किन्तु ककंखा o je borok hapani bagai tripura wo borok mangkha jaga kesepka oro nini chakri manani khetre bo kesepka tai kaisa kokungkha tini bharat bai pakistani je juddongkha o juddo wo bangladesh pakistan support khlaika enkai tabuk je bangladesh ni borok lokho lokho tripura no khobi sara bharat borsho wo habui tongjak borok je bangladesh te pakistan ni bo engkoni support ngai samung sitra tangya ba oro bibinno samung hamya tangya abone tam guarantee tongba bor tangai manu oro hengka aboni bagino ani kokungkha je borok jehetu illegal migrant ba lamta te ke boro hapaja borna right te khena romoi borna bong hawa kifli do hatum omon ang sarai sanan nayo sir tabo to ba Pakistan war choba army ni yago free hand redu jakha salbrum no bomb blast ngi tongo airfire ngi tongo gobang ma indian nong bisingo ba hano sak dara nai dukuma nai thine omhai english tongo sir salbrum ni news kitab no ka awno fi tabun de tong dra bla tung plaza ba Pakistan choba war oba hai jora ufana se salbrum no newspaper khulu ka hanga ke electronic media khulu ka hanga ke nugo bangladesh ro railway station tei phaimani border tei phaimani sir oba hai jorao phano tam ni bagai border shift inga unna klaisna sir ani kokungkha nini ani kokungkha srai je oro jara india bai pakistan jara juddho khlainai ro lorai khalena borokha army kintu local jara state government under tongai jara police proshashan oro paramilitary tongo crpf tongo bsf tongo border ro ba nini oro task force tongo mobile task force tongo borokle tangai initiative naya ar proshashan oro tripura ni je proshashan borok jara je tongna borok tangai oboni bagai borok kuno eka initiative naya bana kora yakri romya borok ani pokhe mosi ngaka ani kok ngaka illegal bor beini jehetu to borok no jebabe ho jeng ani kok ngaka borok no romui aino totoi bongni hawa phirogoi rohto omona no ngaka sing rajnaitik sarte o judi toni khangka abo chini desh ni স্বাধীনতা স্বাধীনতা ta সার্বভৌমত্ব abo kaisa khumki tai chini nirapotta ni bo kaisa khumki ngoi busanai এবং আগামী দিনে abo busawoi mano এবং ত্রিপুরা ও সবচেয়ে বেশি অর যে ত্রিপুরা সারক টংনাই র ও বাংলাদেশি ইলিগাল মাইগ্রেন্ট হাতমানি বাগিনো जों সংখ্যা গরসি তম তিন সংখ্যালো বুং থাকা তিনি হাত সেকজাকা তাবো এডিসি এলাকাবো ববো এলাকাবো তাবো হাত সেকজাগৈ টংখা অমতে ক্লিয়ার ডেইলি পত্রিকা নখর আং তিনি আনি প্রেস রিলিজ नि মাধ্যমে বা আং বো ডিস্ট্রিক্ট नि বো সাব ডিভিশন नि বো ব্লক नि আন্ডার এবং বো বিশিও হাপকা অব সরাই কে রিখা তিনি নারকেল কুঞ্জ বিশিও
aro je tabuk aro je kubang borok ja tongnai oborok jotala engnar ni borok parboto Chattogram fire tongkai hene report tongo abong o report muta dekno tini angani press release ba ang ullekh khlaika ang taito gui tongo je Tripura borok hapmani oro jara agi rasamalchim je 10 bo tongkha borok tini omoni tei khorang tirka tisanani bagai taito gui tongo abong jeng khorang mati sana kiri tongo ba ungla salsa jeng যদি কিরুইনো যদি ওই লিগ্যাল মাইগ্রেন্ট ni কগ্রংনো চিরে গইছেন তিসায়া কাকাই salsa जों सिन हावानो कमरि थानाय তাই সুতরাং যতন আং ত্রিপুরা হাস্তিনি যত লুকরनो কইনাय ओ इलिगल माइग्रेंट नि बिरुद्ध बुस्कांनि सालो जों थानसा खायचबा मा बसालायनाय सर यासा फाइसिंगो पाकिस्तान काश्मीर ति इंडिया ओ अटैक खायदों बाधाव अटैक खायदों तेसा फाइसिंग सोशल मीडिया फियकुनुगो बांग्लादेशी रो पाकिस्तान नो सपोर्ट खायदों अब हाय जोरावो बांग्लादेशी के yang seperti Indian attack खायमांगा बसा पाकिस्तान फानबाय ताम सानाय सर बरक जे बांग्लादेश जे पाकिस्तान जे सपोर्ट खायमानि जे बांग्लादेश न बेस खाय जे नॉर्थ ईस्ट न अटैक खायगलाक अबले ताम ग्यारंटी तंबा अबन सुमो सर बसि बरक बांग्लादेश न बेस खाय बर अटैक खायमानो जे तो बांग्लादेश गवर्नमेंट पाकिस्तान सपोर्ट खायका एगो अमबो कायसासेनि हुमकी के ताबुक जरा इलिगल बांग्लादेशी रो ताबुक त्रिपुरा राज्य बो एवं भारतवर्षनि विभिन्न जायगा तंनाय बर और जे कोनो सामुं सिटा तांगैमानो और बुमफा तिरिमानो इनका और निबर तंत्रति गुप्तचर विभिन्न तथ्यर बर विभिन्न जायगाव चिन आर्मी रो तंमानो बर तथ्य पाचार खायमानो ते आबुनि बागिनो ओ बांग्लादेशी इलिगल माइग्रेंट रो चिनि बागे ब्लाइकिं हुमकी उइ तंका एवं चिनि और जे इलिगली बर पेट्रोल पंप गैस एजेंसी विभिन्न कतर कतर व्यवसा खलगु जे तंमानि कॉलोनी जे खलगु तंमानि अमरनो इमिडिएटली बरंनो अबनो जाताय खायै रमुइ बरंनो बंने हावर हनानुफुन कराग याप्रि रमानि बिसिंतै सर पाचा सुमो अमन तंगाय सर नों तो इलिगल माइग्रेंट नि इशुनति होम मिनिस्ट्री अमित शाह न सिक्या तै स्टेट गवर्नमेंट बखाक्ति बु नों लेटर एंतिर हका ताब नों प्रेस रिलीज बु खायका सर सालब्रम जेति खलाई बांग्लादेशी रो त्रिपुराव हाबु दंगो आब्रो काशनो नै बागै नों हासनि मन्त्री अकरा एडिसी गवर्नमेंट नि सीईएम पुलिस तांफां बीएसएफ सीआरपीएफ आर्मी अम हारक ब्रे नों कक्सदा थाका सर बाले तर सुगे बंगनो आं गोबांमा समय न अंक खायका नॉर्थ ईस्ट नि एडवाइजरी चेयरमैन बुरम गनां एके मिश्रनबो आं पतिता प्रेस रिलीज जागा ओ सिकांगो अमित शाह जी ने जेसिते सिमन बनबो जाका ओरा मोराम त्रिपुरानि डीजीपी इंटेलिजेंस मालाका आं बनबो अकग्रब साव बनबो जत जे चिठी रक सिमन प्रेस कपि र बरंग रहर बरंग नायो एवं सेंट्रल नि गोबां एजेंसी त्रिपुरा तंनाय बरंगबो आं अमनि आनि जे चिठी रक आनि बुखानि कग्र मालाय फुकाय आं बङ अफिसर ग बरक बाय मालाय ननि थांलाय थांगा कग्र सलाय फुकाय आं आनि कग्र बङ आनि खा दुई तंमनि कक त्रिपुरा सार खा दुई तंमनि कक त्रिपुरा सार खा सेक जागै तंमनि कक ना बरंग साव किन्तु तांगैबो तामनि कारणे उकलबो तामो तंगै तिनि त्रिपुराव इलिगल माइग्रेंट बांग्लादेशी हाबमानि न क्राग याक्रि रमजैगा अमनो ताबो वाना मा सिनचा कक अमनो वाना लाय तंगसन सर बेलेखेलो हामबाय निन्ना जरा रखा सर फाइनेंशियल अबहाय गुबुन इशू बा इलिगल माइग्रेंट बा पाकिस्तान ट्रबर तै नंबा गुबुन कग्राम तै डिस्कशन बा फोन इंटरव्यू रखायना सर हामबाय सर नों नाखौ मजा रमाखै ननबा हामबाय सरंगसाती आनो इंटरव्यू नामनि बागै एवं सरंगसाती जरा नाय तंनाय बरक जत